नमस्कार जय जगन्नाथ ओंकार एजुकेशन चैनल को आपन को स्वागत। शिक्षक बंधु आज आपण मान एक नुआ वीडियो आसीगला 2026-27 शिक्षावर्ष प्रवेश उत्सव और खड़ीछुआ गाइडलाइन खर्च 1500 टंकार अर्थराशि खर्च एवं बिल भाउचर किपरि प्रस्तुत करवा। डेरी नक लेट स्टार्ट। आपन देखुं ये एक चिठी रही ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी तरफ लेटर नंबर रही 3255 डेटेड 16/3/2026 श्रीमती अनन्या दास स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ठारू समस्त डीओ कम डीपीसी समग्र शिक्षा ओडिशा सब्जेक्ट रही रिगार्डिंग स्कूल लेवल एक्टिविटीज टू बी कंडक्ट ड्यूरिंग प्रवेश उत्सव एंड खड़ीछुआ प्रोग्राम 2024-27 आमर आसी जाइए निर्देशनामा असेपांग तरफ जारी करा आप देखूँ ये सब रही गाइडलाइन प्रवेश उत्सव खड़ीछुआ कार्यक्रम मार्गदर्शिका ये सब जारी कर मार्गदर्शिका सहित आमर खड़ीछुआ कार्यक्रम एवं प्रवेश उत्सव 1500 टंकार अर्थराशि आमर डीजी गवर्नमेंट अकाउंट को कम्युनिटी मोबिलाइजेशन ग्रांट बाबद को आसी जाइए। प्रवेश उत्सव जे 1500 टंका खर्च हम से चिठी 3127 अनुसार 10/3/2026 अनुसार तलू दि जाइए। स्कूल लेवल आमर जे अर्थराशि खर्च हम से दे दी फाइनेंशियल मॉडलिटीज स्कूल लेवल अच्छी कौन डिस्ट्रिक्ट लेवल समस्त लेवल आमर खर्च राशि ये दिखाई। स्कूल लेवल ये 1500 टंकार कम्युनिटी मोबिलाइजेशन दि जाइए। गाइडलाइन दि जाइए। आम सविशेष तथ्य भितर जाना एवं आसतु जाना 2026-27 प्रवेश उत्सव शिक्षक मानकर कार्य कौन और योजना कौन रही। 2026-27 शिक्षावर्ष ओडिशा सरकार विद्यालय और गणशिक्षा विभाग एवं असेपांग पक्षर प्रवेश उत्सव और खड़ीछुआ कार्यक्रम स्वतंत्र गाइडलाइन जारी कर नूतन शिक्षावर्ष एप्रिल 1 रु आरंभ होता बेले एप्रिल 2-26 राज्यव्यापी यही उत्सव पालन करा जाउछि। समस्त विद्यालय थिबा शिक्षक मानकर मुख्य कार्यगुड़िक कौन रही। टीचर्स ड्यूटी छात्र चयन पंजीकरण विद्यालय कैचमेंट एरिया रे थिबा 5 ରୁ 6 वर्षर शिशु बाटिका एवं 6 वर्षर ऊर्ध्व शिशु को प्रथम श्रेणी चिन्हट कर नाम लेखा प्रोत्साहित करवा। 2 रे रही निमंत्रण पत्र बंटन माननीय मुख्यमंत्री पक्षर प्रदत्त निमंत्रण पत्र को अभिभावक पाखरे पहुँचाइबा एवं सेमानकु उत्सव रे जोग देवा को अनुरोध करवा। गाइडलाइन अनुसार आपन देखुथिबा एई भली निमंत्रण पत्र समस्त अभिभावक मान प्रेरण करा जिवो। ये होची आमर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तरफ एक निमंत्रण पत्र रही जोटा कि आमर प्रवेश उत्सव पूर्व शिक्षक शिक्षयित्री माने शिशु बाटिका एवं प्रथम श्रेणी नुआक नाम लेखा होता पिला अभिभावक को साक्षात कर एनईपी 2020 आधार में जे आम विद्यालय शिशु बाटिका खोली एवं प्रथम श्रेणी 2टी श्रेणी आमर प्रवेश उत्सव खड़ीछुआ कार्यक्रम हम से निमंत्रण पत्रटी घर जा बांटे और सहित एक सेल्फी फोटो नहीं फेरिबे। खड़ीछुआ प्रस्तुति नूतन भाव नाम लेखाई पिला शास्त्रीय और मांगलिक रीति रे खड़ीछुआ कार्यक्रम व्यवस्था करवा। ड्रॉप आउट पिला चिन्हट करवा स्कूल छाड़ी बा केबे नाम लेखाई नथिबा शिशु को चिन्हट करी सेमानकु मुख्य स्रोत को फेराई आनी। ब्लॉक स्तर में शिक्षक शिक्षयित्री मानक शिशु बाटिका एवं प्राथमिक विद्यालय पिला किपरि खड़ीछुआ कराहब किपरि प्रवेश उत्सव आम पालन करा तालीम दिया सरी आपण मैंने ताकू लक्ष्य करी मांगलिक रीति रे खड़ीछुआ कार्यक्रम व्यवस्था करेंगे। एवं आसतु जाना विद्यालय स्तरीय योजना बा स्कूल लेवल प्लानिंग कौन रही। 3टी थीमेटिक स्टेशन बा लर्निंग स्टेशन करा पिला को आकृष्ट करने स्कूल 3टी स्वतंत्र केन्द्र तैयारी जो अच्छी खेल स्टेशन बा प्ले स्टेशन जोटी पिला विभिन्न खेल माध्यम शिक्षा पाइबे। कला स्टेशन ये आर्ट स्टेशन चित्रांकन और रंग माध्यम सृजनशीलतार विकास आउ एक रही गल्प स्टेशन ये स्टोरी स्टेशन गल्प माध्यम पिला पाठ पढ़ाई आग्रही सृष्टि करने 3टी स्वतंत्र केन्द्र तैयारी हेब। सेथिपई सरकार प्रवेश उत्सव खड़ीछुआ कार्यक्रम गाइडलाइन भी दे देइछंती कोठी कोठी हम आमर एप्रिल 1 तारिख तो उत्कल दिवस छोट विद्यालय मानक आमर उत्कल दिवस पालन निहाती हम ऑब्जर्वेशन रही। 2 तारिख दिन खड़ीछुआ और नाम लेखा दिवस से दिन अभिभावक मान डाकिबे पिला सहित से सहित टिके जोगाजोग कराइबे पिला विद्यालय
ପରିବେଷ୍ଟନୀ ବୁଲାଇ ଦେଖାଇବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ କୋଣଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଖେଳ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଯେ ଆମର 3ଟି ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି ତାକୁ ବୁଲାଇ ଦେଖାଇବେ। ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଦିଆଯିବ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫୁଲ ମାଳରେ ସଜେଇ ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍ଲେଟ୍ ଖଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ରୀତିନୀତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଗାରରେ ଚାଲିବେ, ଯେଉଁଠି ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ତାପରେ ଯାଦୁଇ ପେଡ଼ିରେ ଥିବା କିଛି ସାମଗ୍ରୀକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ସେମାନେ ସେଥିରେ ଖେଳିବେ ଆଉ ସଜାଡ଼ିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଖେଳଣା ରହିଛି ଆମର ଯାଦୁଇ ପେଡ଼ିରେ, ସେଥିରୁ ଦେବେ। ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ମା ବାପାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଏକ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅର୍ଥରାଶି 1500 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ସେ 1500 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶିକୁ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ପାଇଁ ଆସିଥିବା 1500 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶିକୁ କିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ତାର ବିଲ୍ ଭାଉଚର କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଡିଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1500 ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ। ସେହି 1500 ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଏକ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଲିକା ନେଇଛୁ, ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଉଚର ନମ୍ବର 1 ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାନର ସପ୍, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟେସନାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ସେଠୁ ଆଣିଛେ। କେତେ ଟଙ୍କାର? 640 ଟଙ୍କା। ଏତିକିରେ ଆମେ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ବିଲ୍ କରିଛେ। ସେଥିରେ ବ୍ୟାନର 2ଟି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ। ବ୍ୟାନର ଗୋଟେ 200 ଟଙ୍କା କରି, 2ଟି ବ୍ୟାନର 200 200 400। ଆଉ ଆସିଛି ସ୍ଲେଟ୍ ଆସିଛି 8 ପିସ୍ 30 ଟଙ୍କା କରି 240। ମୋଟ 640 ଟଙ୍କାର ଆମର ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାନର ଦୋକାନରୁ ଆମେ ଆଣିବାର ଆମର ଯୋଜନା ରଖିଛୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଚର ନମ୍ବର 2 ପୁଷ୍ପ ଭଣ୍ଡାର କିମ୍ବା ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର। କୌଣସି ଫୁଲ ଦୋକାନରୁ ଆପଣ ଏ ଭାଉଚର ଆଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋରରୁ ଆପଣ ଏ ଭାଉଚରଟି ଆଣିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ପିପିଏ କରି। ସେଠି ଆମର ଗେଣ୍ଡୁମାଳ ଆସିଛି 6ଟା ବେଲ୍ଟ 50 ଟଙ୍କା କରି 400 ଟଙ୍କା। ଇଏ ନେବ ଭାଉଚର 2। ଏବେ ଆସିବା ଭାଉଚର ନମ୍ବର 3 ପଣ୍ଡା ସ୍ନାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍ସ। ଯେହେତୁ ସେଦିନ କମ୍ୟୁନିଟି ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ରହିଛି, ପିତାମାତା ଆଉ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ବି ହେବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇବାର ଅଛି, ଆଉ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚା ପାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ପଣ୍ଡା ସ୍ନାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍ସ ଦୋକାନରୁ କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ରସଗୋଲା ଆସିଛି 20ଟି 5 ଟଙ୍କା କରି 100 ଟଙ୍କା, ବିସ୍କୁଟ୍ 50 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି 250 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆସିଛି 1 ବକ୍ସ 110 ଟଙ୍କା। ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 460 ଟଙ୍କା। 3ଟି ଦୋକାନକୁ ଆମେ ପିପିଏ କରିବା। ପିପିଏ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ ଆଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଲ୍ ଭାଉଚର ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ମିଡ଼ିଆ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ 1500 ଟଙ୍କାକୁ ଭାଉଚର ନମ୍ବର 1 ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନାରୀ 640 ଟଙ୍କା, ପୁଷ୍ପ ଭଣ୍ଡାର 400 ଟଙ୍କା, ପଣ୍ଡା ସ୍ନାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍ସ 460 ଟଙ୍କା, ମୋଟ 1500 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। କମ୍ୟୁନିଟି ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ବା ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ପାଇଁ ଯେ 1500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତାର ବିଲ୍ ଭାଉଚର କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 2ଟି ବ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଦିଅନ୍ତୁ, ମିଠା ଖୁଆନ୍ତୁ, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଓଙ୍କାର ଏଜୁକେସନ୍ ଆମ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।